Negro, 3 points. Bang! Uy, nakuha ni jersey number 36. Binababa, dire-diretso, pass to Negro. Counted. Number 36, pass to Negro. Bang! Negro, 3 points. Bang! Counted. Ano po naglala? Nilay up, counted. Negro, 3 points. Bang! Galing. Yun o. Lupit. Foul. Kuha po ni Negro. Negro pass to jersey number 36. Tropa. Whoop. Ang lupit o. Ayan na. Tinira na ni Boss Joey. Direct agad o. Boss Joey. Bang! Lupit. Wala lang. Lakas talaga o. Lupit. Lakas. Gustote o. Binadala, binababa. Pinasa kay Negro, kay Toti. Ayun, counted. Vicente, pinasa kay aka Bobelga. Ayan ah. Uy, nakuha ni jersey number 36. Binababa, dire-diretso, pass to Negro. Counted. Lupit talaga. Malandog. Boss Toti. Counted. Dinadala ang bola ni Tropa. Yan na. Pinasa. Uy. Wala. Number 36 pass to Negro. Bang! Umikot-ikot ang bola. Diretso. Bang! Wala. Ayun, Boss Joey nandun Halimaw talaga maglaro yan si Joey. Malandog. Bang! Counting. Abelardo. Vicente, pinasa kay Abelardo. Ala! Kanya pa rin. Foul. Foul si Boss Joey.
Si Idol Bong, oh, yun, oh. Ako, tapos na yata maglaro. Counted. Change court na. Ito po yung court namin dito. Basta, oh. Umaambong kasi kagabi. 3-point. Bang! Wala. Bostoti. Binababa. Number 36. Jersey. Tinira. Bang! Counted. Ayan na, binababa ni jersey number black. Nakuha ni Negro, jersey 36. Layup. Easy layup, counted. Oh. Vicente. Binababa ni Vicente. Pinasa kay jersey na black. At tropa, titira, oh. Bang! Wala. Galing talaga ni Abilago. Binomba pa. Number 3, natapikan. Lakas talaga nito. Bang! Rebound by Toti. Pass to Negro. Pass to Toti. Pass to Malandog. Tinira, sayang. Good. 1-on-1, no? 1-on-1, no? Pinihit. Bang! Wala. Last touch. Negro, 3-point. Bang! Counted. Ang lupit. Pass to. Wala. Dinabalaw. Bang! Nambersa. Counted. Palaka. Simpleng pasa lang, oh. Bang! Wala. Sayang. Jersey black. Pass to. Ayun na. Number 36. Nakuha, oh. Bang! Malandog. 3-point na naman si Idol. Negro. Bang! Counted. You know, sunod-sunod na yung shoot ni Exo. Grabe. Idol, oh. Jersey number 36. Pinababa na kay Malandog. Tinira. Kapos. Nakuha ni Boss Joey ang bola. Ayan, dinidibula, binababa na. Ayun, oh, lupit, oh. Bang! Lupit talaga nito yung tao na to. Ayun, oh. Mga may edad na yan, mga idol, oh, mga kaibon, mga ka-Stally Boy. Jersey number 36. Bang! Oh, rebound ni Joey, oh. Lupit. Lakas talaga itong tao na to. Pero to si Negro ang pinakamarami ngayong shoot. Sunod-sunod, 3-point ilalim. Yan. Kakagulo sila sa score. Nagkakagulo sa score. Malaki yata pustahan nito. Bahay at lupa yata ng nito pusta. Uy! Labas! Nakuha ni Malandog. Nahawak ni Boss Toti, oh. Wala. Ang referee ngayon ay si Boss Obet yan, oh. Boss Toti, tinira 3-point, wala. Ayan, hiningi ni Boss Negro yung kanyang tasa. Ito, hindi nakita.
Hindi nakita. Ayan, oh. Oy, bang! Foul. Sayang, open na. Para sa 3 point, hindi nakita. Ayan, oh. Nakakay Negro ang bola. 3 point. Bang! Uy, sumablay din. Nakuha ni Bustoki. Yan na. Vicente, bantay ni Vicente. Oy! Wala daw. Number 36. Pastor Negro. Bang! Counted na naman, oh. Idol. Yun, oh. Bang! Shoot agad. Ang bilis. Jersey 36. Bang! Wala. Vicente. Ayan na, Vicente, oh. Yun, oh. Boss Joey, oh. Wala. Uy. Natulan siya. Idol, oh. Ito na si Idol Jake Medina, dumating na. Ayan na, oh. Idol ko yan. Tingnan mo naman, kahit may edad na, oh. Nakakapaglaro pa yan. Ayan na si Palaka. Pinasa ito Malandog. Wala. Rebound by Joe. Natapikan Bustoki. Lakas talaga, oh. Pass break agad, oh. Yun, oh. Layup agad. Diretso. Morning, Boss Sandy. Pasensya na, nalate ako eh. Late na dumating order ko. Yan si Boss Jake, mahusay yan. Malakas ang kanyang katawan dahil lagi nagpa-basketball. Jersey number 36, counted. Jersey black jersey, yan na. Vicente, tinira, wala. Uy, last touch, Vicente. Last touch. Si Idol, oh. Mga vintage po itong naglalaro, mga Stanley Boy, no? Ano? Uy! Palaka! Uy! Ganda ng pasa, hindi nga lang nakita. Ganda naman ng pass break, oh. Yun, no? Dang! Wala! Kanya pa rin. 3 point. Bang! Bang! Wala! Boom! Counted! Tapos ang laban. Si Negro po ang tumapos ng laban. Ayun, Idol, oh. Yari. Ayun, oh. Ayun, tumapos. Grabe, oh.